এ ভাই দেখেন এ हादित मिला ये हादित आज 20 रियल का हादित मिला मानिक मानिक वीडियो बना की कोई 20 रियल हादित मिला थोड़ा फटा फटा गांड मेरा ऊपर फेंक दे रे साला तेरे माथा में तोड़ अच्छा लगता है तुम इधर हमारे साथ बैठा हो। नीचे ड्यूटन के टाइम है उसे टानते से वो देखो सब तो लगो ना अरे ऊपर तक सादा सादा दिया था नहीं इको ना चुआ चुआ निस्का दिल्ली काम है वो पागल है आज का 20 ए मान कोचुआ चुआ मरा चुआ डर लगता है चूहा तेरा गान में घुस जाएगा इधर ही फुल हो जाएगा मानिक में वीडियो करते वीडियो करे ए भाई देखें ये हादित मिला ये हादित आज 20 रियल का हादित मिला मानिक मानिक वीडियो बना की कोई 20 रियल हादित मिला थोड़ा हिंदी कोई क्या आज के 20 টাকার হাদিত পাইছি ঠিক আছে তারপরে বর মিলের ভিতরে খানা রাই হ্যাঁ তারপরে ওইটা ই করে এই যে খানা কত ওজন ওজন হলো তো ভালো ওজন আম इसलिए বার এই জন্য বাইরে আছি আজকে এই যে পেপসি পাইছি পেপসি এই পেপসি আজকে খাবো বুঝছো পেপসি নেই পেপসি পেপসি কালারের পাইছে বুঝছেন এই যে এখানের ভিতরে আছে না সৌদিরা মুইতে তাদের ফেলায় বুঝছেন তারপর মানিক নিয়ে কয়েছে এই যে পেপসি পাইলাম খাইবো আজকে বুঝছেন বুঝছেন দেশিরা বাংলাদেশিরা আপনারা যারা ভিডিও দেখতেছেন ওই যে মানিক যেগুলো করছে এগুলো একটা বাস্তব না সব হলো ডুপ্লিকেট এই যে বরমিলের ভিতরে নিজের খানা থুইয়া পরে উঠে খাইছে মাছ এগুলো থুইয়া আর কি তারপর খায় যেমন এই যে একটা কিস এই কিসের ভিতরে ভালো একটা কিসে খানা এনে রাখবো যাই হ্যাঁ পরে করবে এই যে নেই আছে এই যে মোবাইল পায় এগুলো নিজেকে মোবাইল থুইয়া তারপরে কয় যে পাইছি বুঝছেন এই যে হলো ভাইরালের একটা পলিসি এই যে আমাকে এই যে পাইককে এনে কাম করতেছে হ্যাঁ ভাইরাল হয় না ঠিক আছে আর মানিক নিয়ে ভাইরাল হয়ে জায়গা তো দেখছেন হাতি তো